فاتحة على حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم من رجم يا خالهم من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم ومن الصحابة والشهداء الصالحين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن رجم أبي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم من أصحاب الصالحين إلى رسولتنا أبي بكر وعمر سيد أصحاب رسول الله أجمعين إلى رسولتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة الكبرى سيد أزواج رسول الله أجمعين سيدنا ذريتهما وعلى رسولنا بسالة الحسن وعلى رسولنا عن جبل عن بيتنا وعلى رسولنا جبر الصالح سيدنا علي الوراء وأخواله وعلى رسولنا المهاجر والناصر في الأساس ونحن ولد محمد صلى الله عليه وما على رسولنا ذلك عبد الرحمن الصديق رحمه الله عليه سيدنا عمر بن الرحمن وما إلى روح الهدى والضلال رسول الله إنه عمر بن الرحمن الله رسول الله وما لا رجل أهل سلسلته كذبة السادة وعلى السادة السادة رجل محمد السادات ولا يخلق من سلسلته أجمعين وما إلى روح شيخنا سمة السلام محمد صلى الله عليه وسلم الله نزل في عبد الرحمن وعلى الرباب الشريف والمهن يقتل الله محمد الحبيب محمد وعلى الرباب خالص الرباب في تسكن الله الشرف وعلى لكم مريد وليد المشارك ودين المغارب صغير مكرر ذكر منظر من سن الجنة والسلام بالله خلق وإما لسلسلة الجمال وإلى روح من أول كل ترتيب طالنا ولا نشر الموتنا ومرات العبد مولانا مالك إبراهيم مولانا درجة من كل جبل ومن قدس مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم الصمد مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا شيخ سباكر سيد فاطمة يوم تقدم وعلى السلام على سلسلته وما إلى روح الأكتاب الأربعة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبد سيد أحمد البدوي وما إلى رجمي الأكتاب والأوتاد الأنجاب والأفراد أهل الله لا تدرك جعل الله بكل الله خلق العظام وما إلى روح حبيب حسين بن أبي بكر إدريس عبد الله حسين عطاس الحبيب محمد بن ظاهر محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن طاهر محمد أبو بكر محمد السباك صالح بن سبحان الله سيدنا بشر أحمد بن حسن العالي محمد الشيخ علي بن سالم بن عبد الشيخ بكر بن سالم الهي صالح بن عبد العطاس بن بكر بن عبد الله السلام في الولاية خلق وإما لسلسلتهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا في سيدنا يا رئيس كيف بيدنا المجوري من السليم والفضالين سيد السمسون والشوري والمترجم المشاري من أجل محمد والمزايا من سيد الدرس شيء معروف القرآن سائر علماء وعليهم السنة الجماعة سلام الولاء خلق وإما لسلسلته معنا رمانة الدنيا فصل وشي سيد
ثم إلى روح سبعة سبحانه سبحانه ثم إلى روح العلي والسلام أحمد مرة من ترتب دائما من قرأت كتبهم من علماء كل سلسلة المجموعة من أورها بين آبائكم ماتنا ومات جميع الأولاد المسلمين خصوصا الذاكرة اللهم عما الجميع بالرحمة والغفران لما تتعلم وتعليم تذكر وتذكر له والدفاع ولا استغفر والحصول بالصلاة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء الدلالة توام رضاة قرب الثمر وحسن الخاتمة وعلى الدخول الصباح الله من يد الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم من يد السفير البلد والغرب والسلوك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم ثم إلى أرواح الكتاب نسيت اسمه خصوصا هو حسن صلى البحر وعبد الله بن سلم طاهر سيدي علي بن الحيتي سيدي بقاء البتول سيدي أبو سعيد حيا بن سيدي عبد جميع رجال البر ورجال الشر سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي جميع الدرب ثم إلى روحه ثم إلى روحه إزالة البعان وشي السيد نسأل المدن شي السعد السويني سيدي عبد الرحمن الأخضر الشيخ عمر بن الخالد يأتي محمد الشيخ ومن أردت الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المداد العظيم صلى على سيدنا محمد صلاة تعالي لجميع الصلوات أهل محمد وسلم على سيدنا ثم إلى روح مولانا حسن البنت نبل مولانا يوسف في بسنة جمال وإلى روح مولانا الشعب المناف شفنا وجمع يا غير شرقية والإسلام مولى الكون كل ولي ولي من شركة صغير مكبر ذكر سيد الجنة ثم إلى روح مولانا اسماعيل الجلاني الحبيب بن حسين وجعفر بن شخان محمد بصران سيد سلطان أبي شيبة فتح أبو بكر بن عمر بن حياب وعلي بن محمد بن هاشم بن علي حبيب حسين وعلي بن أبو من الروحي جميع ذلك في الزنبل والفرات والأقدار جميع ذلك في النبي والمعلى والشبيك جميع ذلك في المغرب والفاس والشام وأنه تلامة ترتب دائما الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين masih ayat 102 suratul Baqarah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman ila akhir al-ayat. Masih masalah Harut Marut. Ada pendapat lain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Tajul Muslimin juz 1 halaman 287. Harut dan Marut itu seorang ahli sihir, jadi bukan malaikat, orang biasa, manusia biasa, bukan malaikat. Disebut malaikat kalau dalam bahasa Jawa karena mandinya ilmu sihirnya. Kalau bahasa Indonesia karena sangat mujarrabnya ilmu sihirnya.
Seperti peristiwa kaum wanita di zaman Nabi Yusuf ketika melihat ketampanan beliau yang luar biasa, secara spontan muncul ucapan, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Disebut malaikat yang mulia. Jadi ucapan kekaguman, spontanitas, menyebut sesuatu yang luar biasa dengan sebutan, oh ini malaikat, bukan orang ini. Begitu juga Harut Marut, karena saking mujarabnya ilmu sihirnya sampai disebut ini bukan orang, ini malaikat ini. Itu satu pendapat Ibn Abbas. Fitnah di situ maknanya ujian, sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ada pendapat lain dari ulama, Harut Marut itu malaikat yang diturunkan Allah Ta'ala untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Makna fitnah, ibtila, ujian, untuk kaum Raja Talut. Kita kenal peristiwa Raja Talut di zaman Nabi Daud. Ujian saja. Yang ikut ya celaka, tidak ikut selamat. Sebagaimana kita hidup di alam dunia. Dunia ini fitnah. Makna fitnah ujian. Siapa yang terpedaya dengan dunia sampai melanggar aturan Allah, dakhalan nar. Siapa yang menghadapi fitnah dunia, yakni ujian dunia dengan kuat, tidak terperdaya, mengambil dunia seukuran yang halal-halal saja, dakhalal jannah. Itu makna fitnah. Banyak Allah Ta'ala menurunkan fitnah ya, di antaranya Harut Marut, dunia, pangkat itu fitnah. Makna fitnah ujian, ibtila. Di semua, anak, istri, pekerjaan, ilmu, semuanya hakikatnya fitnah, ujian dari Allah Ta'ala. Keduanya berada di Babil, Babilonia. Babel itu di sebagian tafsir diterangkan satu kota yang sangat populer pada masa lalu, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, di wilayah timur. Katanya sampai sekarang ini bekas-bekas kejayaan masa kota Babel itu masih ada. Tepatnya di sebelah timur kota Baghdad, Irak. Yang jelas, pendapat apapun dari para ulama, dari para perawi-perawi, kita harus kuat. Kalau Anda mengikuti bahwa keduanya adalah malaikat, harus kuat di hati keyakinan tidak ada kelakuan Harut Marut yang menentang Allah. Kalau Anda memakai pendapat bahwa Harut Marut orang biasa, hanya hebat saja, orang hebat, nah ini lebih selamat. Sehingga kita tidak ada kekeliruan di dalam memahami ismatul anbiya, maksumnya para nabi. Itu masalah Harut Marut. Sekarang wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Saya nukil dari Tafsir Nawawi Al-Bantani juz 1 halaman berapa nih? 30. Bukan. Halaman 35. Wa qala Suddi, berkata Imam Suddi, salah seorang mufassir kabir. Lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasumuhu bit-Taurah
fattafaqat at-tauratu wal Qur'an fanabadhu at-taurata limuwafaqati al-Qur'ani laha wa akhadhu bi kitabi Asif wa sihri Harut wa Marut falam yuwafiq al-Qur'an. Ketika Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana wa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menentang kaum Yahudi pada masa beliau, kaum Yahudi membantah Nabi dengan membawa kitab Taurat. Setiap keputusan Rasul dibantah dengan Taurat asalnya. Ternyata Allah menurunkan Al-Quran dengan Taurat sama. Saya dulu waktu ngaji tauhid sering guru-guru kami menerangkan wahyu itu satu. Begitu saja kalamnya, wahyu itu satu. Ditambah lagi ada keterangan ilham itu satu. Saya tambah di sini supaya lebih paham. Sumber wahyu Allah. Sumber ilham Allah. Ya Allah yang itu. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau ada bertentangan berarti titik-titik ini. Ada yang dirubah. Atau ada pemahaman yang keliru. Sebab tidak mungkin Allah yang satu mempunyai keputusan yang berbeda. Tidak mungkin. Karena itu Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Tidak mungkin. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan ilhamatul awliya. Ada wali dapat ilham kada. Mukhalafah Quran tidak mungkin. Kalau zahirnya mukhalafah artinya yang tidak paham Anda. Sebab pusatnya satu. Dan tidak ada Allah dua, Allah cuma satu. Nabi Muhammad ya satu. 124.000 nabi dengan Nabi Muhammad wahyunya sama, tidak mungkin berubah. Dan semuanya membawa la ilaha illallah dan mengakui Muhammadur Rasulullah. Sama. Sayang, sudah banyak perubahan selain dari di Al-Quran. Andai Injil, Taurat, Zabur tidak dirubah, kita tidak akan bertentangan dengan mereka. Sebab Tuhannya sama. Fattafaqat at-Tauratu wal Qur'an. Ternyata Taurat dengan Quran sama. Sama-sama membawa la ilaha illallah. Sama-sama melarang kezaliman. Sama-sama melarang maksiat. Ketika Nabi Muhammad dengan Taurat ternyata muwafaqah, sepakat di dalam pemahaman dan keputusan-keputusan, fanabadhut Taurata. Kaum Yahudi meninggalkan kitab Taurat li muwafaqatil Quran. Yahud zaman Nabi ini maksudnya. Karena cocoknya Al-Quran dengan Taurat. Limuwafaqatil Qur'ani laha wa akhadhu bi kitabi Asif wa sihri Harut wa Marut. Mereka mengambil pelajaran Sayyidina Asif, tapi Asif ini orang benar, saleh, rajulun saleh fi zamani Sulaiman, yang terkenal punya ismul a'zam itu Asif bin Barkhiyah, wazir Sulaiman, yang disebut sahib ismul a'zam. Apa di Al-Quran ayatnya tentang Asif itu? Kalau Ifrit qabla an taquma min magamik. Kalau Asif bin Barkhiyah sekejap mata. Lebih tinggi kehebatan beliau memakai ismul a'zam daripada kehebatan Ifritun minal jin, daripada jin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Itu Asif itu. Kemampuan beliau lebih cepat dari Ifrit. Qabla yartadda.
ilaika tarfu. Sebelum kejapan mata kembali sudah kursi kerajaan Balqis sudah di depan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salawat wassalam. Saya sudah pernah bahas panjang lebar tentang Ismul A'zam ini. Yang terbaik untuk kelas kita baca Khulasatul Maghnam itu, punyanya Habib Ali bin Hasan Attas. Itu isyarah-isyarah dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang Ismul A'zam. Dalam hadis ini ada cuplikan Ismul A'zam sedikit. Di hadis ini ada sekelumit lagi Ismul A'zam. Di hadis ini sekelumit lagi. Lah itu dikumpul dijadikan satu kitab. Namanya Khulasatul Maghnam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya dapat isnadnya, di antaranya ada yang ittisal ke Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Ahmad Al-Attas Al-Marhum Sahibul Halq Kalongan. Saya ada isnad ke situ. Ada lagi dari Al-Habib Al-Imam Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Ada lagi juga, ya jelas yang paling tinggi dari Sayyidina Maulana Al-Walid dan paling saya ikuti Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ajaznakum, siapa yang ingin mengamalkan silahkan. Itu bagus itu. Kalau Anda mengamalkan Khulasatul Maghnam, mau harian boleh, hatamkan tiap hari boleh, maka Anda telah berdoa dengan Ismullah Al-A'zam seperti yang diamalkan Asif bin Barkhiyah, tapi dengan metode Nabi Muhammad gitu. Seukuran untuk umat. Pahami saya punya bicara ini. Asif bin Barkhiyah 100% 100% Ismul A'zamnya. Kita tidak mampu ke sana. Karena Rasulullah SAW itu sangat rahmah, sangat kasih sayang dengan kita, Raufur Rahim. Beliau tidak rela kalau umatnya tidak mendapatkan gismah, bagian dari Ismul A'zam, meskipun sebagian. Maka mau terang-terangan tidak boleh. Ini masuk ilmu maknun, ilmu yang dirahasiakan. Akhirnya Nabi Muhammad di dalam sebagian hadis mengajarkan doa, di situ ada Ismul A'zam sedikit. Di hadis lain sedikit. Nah, ini dikumpulkan jadi satu. Sehingga bagian kita kalau membaca Khulasatul Maghnam seolah-olah kita berdoa dengan Ismul A'zam meskipun sebagian. Khalilan. Kalau filmia bukan kelas kita. Wa sihri Harut wa Marut, dan sihirnya Harut Marut. Falam yuwafiq al-Qur'ana. Setelah kelompok Yahudi berubah mempelajari ilmu sihir, baru bertentangan dengan Nabi Muhammad. Dan ini yang mereka inginkan. Itu dari hasad dan bughd, karena hasud dan benci dengan Rasul SAW. Bagaimana caranya jangan sampai pas, jangan sampai cocok dalam segala hal. Apa itu ayat Qur'annya itu? Walan tarda ankal yahud walan nasara, itu sudah lantar, hatinya tidak akan ridha hatta tattabi'a millatahum. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka kaum Yahudi mengikuti yang dibacakan setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Minas sihri, bayannya begitu, dari ilmu sihir. Wa kanat asy-syayatinu dafanathu tahta kursiyhi lamma nuzi'a mulkuhu, yang 40 hari itu. Falam yash'ur lidzalika Sulaiman. Setan-setan itu menanam buku-buku sihir itu di bawah kursi Nabi Sulaiman. Sudah terkumpul segala macam ilmu sihir di satu kitab. Kalau saya tidak salah ingat itu ada petinya. Ketika terjadi peristiwa penipuan jin, sehingga Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya selama 40 hari. Nanti ada di bawah itu riwayat penipuannya. Nabi Sulaiman tidak merasa
Artinya tidak merasa, tidak tahu ada ilmu sihir yang ditanam di bawah kursi kerajaan beliau. Falamma mata istakhrajuhu wa qalu linnas innama malakakum Sulaimanu bihadza fata'allamuh. Ketika Nabi Sulaiman telah berpulang ke rahmatullah, beliau wafat, baru setan-setan muncul lagi memberitahu kaum Yahudi, Nabi Sulaiman ini bisa menguasai kalian semua itu pakai ilmu sihir, disimpan di sini di bawah kursi. Kalian harus mempelajari supaya mempunyai ilmu yang hebat seperti Nabi Sulaiman. Dan perlu dipaham, kelompok Yahudi itu tidak menganggap Nabi Sulaiman nabi, dianggap raja saja, raja sakti mandraguna atau ilmu sihir. Wa aqbalu ala ta'allumihi wa rafadu kutub anbiya'ihim. Akhirnya kaum Yahudi itu serius mempelajari ilmu sihir dan mereka meninggalkan kitab-kitab para nabi mereka. Ya jelas ya, ilmu sihir itu sesuai syahwat. Ilmu ingin apa jadi gitu. Supaya ini gimana pakai ini supaya hasil bagaimana pakai ini. Nah, kalau kitab-kitab suci itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Ajaran suci itu tidak mungkin muwafaqah dengan syahwah, mustahil. Kalau masih muwafaqah, Anda salah paham. Pemahaman Anda perlu diperbaiki. Pelajari kitab-kitab tasawuf, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan tibbil qulub, pengobatan hati, pembersihan hawa nafsu. Pasti Anda salah paham. Sebab tidak mungkin ada hawa nafsu muwafaqah dengan Quran. Seperti minyak dengan air selalu bersatu, tidak bisa. Sebab hijab itu 4 menurut Imam Ghazali, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Yang muwafaqah dengan hawa nafsu itu kalau ilmu ya sihir. Kalau Al-Quran, Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli, Suhuf yang asli, pasti bertentangan. Sebab sifatnya nafas itu adbar, berbalik. Ada amr dari Allah Ta'ala, pasti berbalik. Tidak enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu dikelilingi bil makarih, dengan pekerjaan-pekerjaan yang hawa nafsu melakukannya berat. Qiyamul lail, si nafsu ingin tidur yang hani'an mari'a, yang nikmat, tenang, nyenyak. Quran nyuruh bangun. Nah, ini mukhalafah, makarih, bertentangan. Orang sedang sibuk-sibuknya mencari duit, siang-siang, panas-panas, berhenti, sholat. Tinggalkan dulu pekerjaan. Ini waktunya sholat zuhur ini. Masuk asar, ini waktunya sholat asar ini. Makarih. Pulang kerja capek, tidak boleh tiduran, waktunya sholat maghrib. Akan tidur malam, waktunya sholat isya. Makarih. Tapi ini jalan menuju surga ini. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Kalau neraka dikelilingi dengan syahwat. Syahwat itu dari syahiyah, istahi, yang diinginkan hati, diinginkan nafsu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Karena itu betul kata Imam Sya'rani, tidak mungkin seseorang bisa selamat dari hawa dan nafas kecuali kalau dia ditarbiyah oleh seorang mursyidun arifun billah yang mendidik dia dan menerangkan kepadanya jalan-jalan menuju khalas, keselamatan daripada al-hawa wan nafas, atau kama qala radhiyallahu anhu.
إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم والله أعلم. Kita lanjutkan insyaallah biiznillah يوم السبت. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.